हाय दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो कहलाए जाने वाले वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को कराची में सिर्फ और सिर्फ 45 साल की उम्र में इस दुनिया जहां से कूच कर चुके थे। वो लाहौर में सफरदे खाक है। वहीद मुराद की आखिरी फिल्में मुकद्दर, ज़लज़ला और हीरो थी, जो उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बरसगीर पाक व हिंद में सिर्फ 2 ही ऐसे अदाकार थे जिनके बालों के स्टाइल और उनके कपड़ों के स्टाइल को नौजवान फॉलो करते थे। वो बॉलीवुड के दिलीप कुमार और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वहीद मुराद ही थे जिनके बालों के हेयर स्टाइल और कपड़ों के स्टाइल को नौजवान तबका बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। वहीद मुराद ने कुल 124 के करीब फिल्मों में काम किया था। उनकी ख़ास फिल्मों में दोराहा, अंधलीब, अंजुमन, जहाँ तुम वहाँ हम, फूल मेरे गुलशन का, देवर बाबी, इंसानियत, नागमनी, बहारो फूल बरसाओ, तुम सलामत रहो, लैला मजनू, दीदार, शम्मा, रास्ते का पत्थर, सुरैया भोपाली, शबाना, परस्तिश, अपने हुए पराए, सहेली, शीशे का घर, वादे की जंजीर, राजा की आएगी बारात, घेराव, आहट, मांग मेरी बर्दो, शीशे का घर और बहुत सारी और फिल्में भी थी। वहीद मुराद ने अपनी फिल्मी कैरियर के दौरान ना सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी और एक पुश्तो फिल्म में भी काम किया था। वहीद मुराद की पंजाबी फिल्मों में औरत राज, अक लड़ी बदो बदी, परवाह नहीं, वोटी जई, इश्क मेरा नाम, मस्ताना माही, माही जोगी और बहुत सारी और फिल्में भी थी। और साथ ही वहीद मुराद ने पुश्तो फिल्म पख्तून पवलाया अंग्रेज़ी अदब में एमए किया था और फिल्मी कैरियर का आगाज़ उन्होंने 1962 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हीरा और पत्थर से किया था। लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर मुसलसल 75 हफ्ते चलने वाली फिल्म अरमान ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा शोहरत बख्शी। वहीद मुराद ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के हिदायतकारों के साथ काम किया। निगार अवार्ड, नूरजहां अवार्ड, चतराली अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, सिंध अवामी अवार्ड, मुसव्विर अवार्ड, रियाज शाहिद अवार्ड और रोमान अवार्ड काबिले ज़िक्र है। दोस्तों, वहीद मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने इब्तिदाई दौर में एज ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कम उम्र फिल्म साज भी थे। बतौर फिल्म साज वहीद मुराद की पहली फिल्म इंसान बदलता है थी। इस फिल्म के हिदायतकार मुनव्वर रशीद थे और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर ज़फ़र खुर्शीद थे। इस फिल्म में शमी मारा, दर्पण, लहरी और पन्ना ने काम किया था। ये फिल्म 5 मई 1961 को रिलीज़ हुई। इनकी दूसरी फिल्म बतौर फिल्म साज थी जब से देखा है तुम्हें, जिसके हिदायतकार थे मुनव्वर रशीद, जबकि म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल राना थे। इस फिल्म की कास्ट में ज़ेबा, दर्पण, लहरी, इब्राहिम नफीस और दीबा वगैरह थे। इस फिल्म के सेट पर वहीद मुराद की दोस्ती अदाकारा ज़ेबा बेगम से हो गई, जिन्होंने वहीद मुराद को फिल्मों में काम करने का मशवरा दिया। लेकिन वहीद मुराद ने फिल्मों में काम करने की एक शर्त रखी कि मैं उस फिल्म में काम करूंगा जब ज़ेबा बेगम भी उसी फिल्म में उसके साथ काम करेगी, और अदाकारा ज़ेबा बेगम ने इस बात पर हामी भर ली और इसी वजह से वहीद मुराद ने अपनी पहली फिल्म औलाद में एक अदाकार के तौर पर काम किया। औलाद डायरेक्टर SM यूसुफ ने बनाई थी। इस फिल्म में ना सिर्फ वहीद मुराद ने बल्कि हबीब, नैयर सुल्ताना, सिकंदर, फैज़ी लहरी, असद जाफरी ने भी काम किया था। इस फिल्म में वहीद मुराद ने नैयर सुल्ताना और अदाकार हबीब के बेटे का रोल किया था, जबकि इसके बचपन का रोल एवर रेडी पिक्चर के मालिक JC आनंद के बेटे सतीश आनंद ने अदा किया था। ये फिल्म 1962 को रिलीज़ हुई थी और ये अपने वक्त की एक कामयाब फिल्म थी।
وحید مراد کی دوسری فلم ممتا تھی، لیکن یہ فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ وحید مراد نے اپنی اگلی فلم ایز اے پروڈیوسر شروع کی جس کا نام تھا ہیرا اور پتھر، اور اس فلم میں اداکارہ زیبا بیگم نے وحید مراد کی ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم کو پرویز ملک نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس فلم کا میوزک ڈائریکٹر سہیل رانا تھے۔ فلم ہیرا اور پتھر 11 دسمبر 1964 کو وحید مراد کے سنیما ناز میں گولڈن جوبلی کر پائی اور اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ بنائے۔ اسی فلم کے بعد وحید مراد، پرویز ملک اور سہیل رانا کے ساتھ ساتھ مسرور انور بھی ان کے گروپ میں شامل ہو گئے، اور ان چاروں دوستوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو کئی سپر ہٹ فلم دیے۔ یہاں پر وحید مراد کی سب سے کامیاب ترین فلم ارمان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جو اپنے دور کی پہلی پلاٹینم جوبلی فلم تھی۔ اس فلم نے باکس آفس کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ خاص کر کراچی کے سنیماؤں میں اس فلم نے 75 ہفتے مکمل کیے، اور اسی لیے اس فلم کے بعد ہی وحید مراد پاکستان کے پہلے سپر سٹار اداکار بنے۔ ارمان ایک رومانٹک لو سٹوری میوزیکل فلم تھی، اور اس فلم کے میوزک کو سبھی نے بے حد پسند کیا۔ اسی فلم کے بعد وحید مراد کے سٹائل اور ملبوسات کو نوجوان نسل نے کاپی کرنا شروع کیا۔ فلم ارمان ایک رومانٹک میوزیکل لو سٹوری فلم تھی، اور اس فلم کے اسکرپٹ رائٹر بھی وحید مراد ہی تھے۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد ہی وحید مراد دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند جتنے بالی ووڈ میں کامیاب اداکار تھے، اسی کے پائے کے اداکار بنے۔ اس فلم نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بالی ووڈ کی انڈسٹری کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وحید مراد نے اپنی فلمی کیریئر کے دوران ہمیشہ بہترین کہانیوں اور مضبوط اسکرپٹ والی فلموں کا انتخاب کیا۔ انہی فلموں میں ایک فلم تھی دیور بابی، جس میں دیور اور بابی کے مضبوط رشتے کو بہترین طریقے سے پیش کیا گیا تھا۔ اس فلم میں پہلی بار ایک بیوہ بابی کو فرسودہ روایات اور سماجی خیالات کے بینٹ چڑھتے دکھایا گیا تھا۔ اس فلم میں وحید مراد اور صبیہ خانم نے اپنی زندگی کے بہترین کردار ادا کیے تھے۔ اسی طرح سے فلم انسانیت میں وحید مراد نے ایک انوکھے ڈاکٹر کا کردار بہت ہی جاندار ادا کیا تھا۔ وحید مراد نے اپنی زندگی میں جتنی بھی فلموں میں کام کیا، ہمیشہ سے مختلف کرداروں کو ترجیح دی، جن میں عورت راج ایک ایسی فلم تھی جس میں وحید مراد نے ایک عورت کا کردار ادا کیا تھا۔ وحید مراد، پرویز ملک اور سہیل رانا جو مشترکہ طور پر کئی سپر ہٹ فلمیں بنا چکے تھے، لیکن فلم دوراہا کی کامیابی کے بعد ان تینوں کی دوستی ختم ہو گئی، کیونکہ فلم کی کامیابی کے بعد ان تینوں میں منافع پر اختلافات شروع ہو گئے، اور پرویز ملک نے اس کے بعد اپنی خود کی فلمیں بنانا شروع کی۔ اس کے برعکس وحید مراد کی اس پروڈکشن کمپنی کے ٹوٹنے کے بعد وحید مراد کا فلمی کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ دوستو، بالی ووڈ کے گزرے زمانے کی ہیروئن سادھنا کا ہیئر سٹائل وہاں کی لڑکیوں میں بے پناہ مشہور ہوا تھا۔ اسی طرح سے پاکستان میں وحید مراد کے ہیئر سٹائل کو نوجوان طبقے میں بے پناہ پسند کیا جاتا تھا، اور پاکستان میں اس وقت لڑکوں کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ وحید مراد کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرے۔ وحید مراد نے بہترین فلموں میں کام کیا تھا۔ ان فلموں میں ارمان، اندلیب، ہیرا اور پتھر اور فلم مستانہ ماہی میں وحید مراد نے بہترین کردار ادا کیے تھے، اور اسی وجہ سے ان فلموں پر وحید مراد کو نگار ایوارڈ بھی دیے گئے تھے۔ وحید مراد کو 2010 میں ان کے انتقال کے 27 سال بعد حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز نوازا گیا تھا۔ وحید مراد نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران
125 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उर्दू, पंजाबी और एक पुश्तो फिल्म भी शामिल थी। 1980 के बाद वहीद मुराद की फिल्मों की तादाद कम होना शुरू हो गई थी। 1980 में वहीद मुराद की सिर्फ 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें छोटे नवाब, बदनाम, बंधन, ज़मीर और फिल्म प्यारी शामिल थी। 1982 में सिर्फ 3 फिल्में ही रिलीज़ हुई। वहीद मुराद की आखिरी 2 फिल्में इनके इंतकाल के बाद रिलीज़ हुई, जिनमें इनकी अपनी प्रोडक्शन की फिल्म हीरो भी शामिल थी और आखिरी फिल्म ज़लज़ला थी, जो 1987 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म हीरो बतौर फिल्म साज वहीद मुराद की आखिरी फिल्म थी। ये एक बड़े कास्ट की फिल्म थी। इसके डायरेक्टर इकबाल यूसुफ थे और अदाकारों में वहीद मुराद, बाबरा शरीफ, मुमताज़ लहरी, तालिश, असलम परवेज़, नदीम, शाहिद अली, इजाज़ साकी और इलियास कश्मीरी ने अहम किरदार अदा किए थे। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद इंतकाल कर गए थे और वहीद मुराद भी मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो गए थे। 23 नवंबर 1983 की सुबह जब वहीद मुराद अपने कमरे से बाहर नहीं आए और जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहीद मुराद मुर्दा हालत में फर्श पर पड़े थे। कोई नहीं जानता कि वो दिल के दौरे में जा बहक हुए या वहीद मुराद ने खुदकुशी की थी। 23 नवंबर 1983 को उन्हें लाहौर के अली ज़ेब रोड के कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक किया गया। सिर्फ 45 साल की उम्र में इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने वाले वहीद मुराद को आज भी लाखों मद्दाह याद करते हैं। दोस्तों, वहीद मुराद की कौन सी फिल्म आप सबको सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके।